اور سونیاں بلیاں نے میرے جناب دیاں سونیاں بلیاں نے میرے جناب دیاں جویں پتیاں نے سر گلاب دیاں سونا بلیاں کھولے جس ویلے سونا اوے بلیاں کھولے جس ویلے ہر پاسے چانن لا چھڑیا۔ اب آپ کے سامنے دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا قاری مطیع اللہ یاسر صاحب، خطیب جامعہ مسجد ہاجرہ گلی نمبر 16۔ قاری مطیع اللہ یاسر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھی تھوڑا تھوڑا اگے تشریف لے آؤ انشاءاللہ۔ حضرت مولانا قاری عمر فاروق صدیقی صاحب آف لاہور تشریف فرمانے دور دراز دا سفر کر کے الحمدللہ تواڈے اس الہی آباد دے اندر پہنچ چکے نے الحمدللہ۔ انہاں دا انشاءاللہ عظیم و شان لاجواب خطاب ہوئے گا۔ میں چند منٹ واسطے انشاءاللہ کوئی اپنا سبق تو انہوں سنانا چاہنا، ساتھی تھوڑا تھوڑا آگے ہو جاؤں۔ ان الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ والضحى والليل ياسين طه تیرا بخلق عظیم عطا چھڑیا
وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ یاسین طٰہٰ تے رب خلق عظیم عطا چھڈیا اچا کر کے سارے جہان وچوں تاج ختم نبوت سجا چھڈیا تے انج لگدا اے گن گن انگ سوہنے تے انج لگدا اے گن گن انگ سوہنے جویں آکھیا بیٹھ بنا چھڈیا اکٹھا کر کے سوہنے نو رب سوہنے سوہنے تے سوہن مکا چھڈیا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف و تسبیح بڑائی کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک دے واسطے جو پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا ہے اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام لا تعداد انگند بے شمار امام الانبیاء محبوب کبریا معصوم الخطا جناب محمد الرسول اللہ ذرا کے نبی پاک دے درود پڑھ لو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس تے عزیز ساتھیو دوستو بزرگو نوجوان بھائیو اج دا عظیم و شان پروگرام فقید المثال اصلاح معاشرہ کانفرنس جو کہ محترم بھائی انس اسلام جٹ دی پر مسرت شادی دے موقع تے انعقاد پذیر ہے میں سمجھدا ہاں کہ بڑی خوشی دی بات ہے بڑی سعادت دی بات ہے لوگ یہ جے موقعوں تے ٹول بجاندے نے شور شرابہ باندے نے کتے گلوکاراں نو بلایا جا رہے کتے اداکاراں نو بلایا جا رہے جناب میوزک چلائے جا رہے نے بڑی سعادت دی بات ہے انس اسلام جٹ دے واسطے کہ اے ماشاءاللہ لوگاں نو اللہ دا قرآن سنا رہے نے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان سنا رہے اے مومن مسلمان دی نشانی ہے مومن مسلمان دی پہچان ہے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ خاموش نہیں رہنا نبی پاک دا نام آوے تے بلند آواز نہ درود پڑھنا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن واحد مسلمان اصل دے اندر او ہے کہ جدوں مومن نو کوئی دکھ پہنچ ہے کوئی تکلیف پہنچ دیئے کوئی پریشانی آندی ہے تو اس دکھ تکلیف پریشانی تے صبر کردہ ہے اور جدوں مومن مسلمان نو اللہ کوئی خوشی دیندہ ہے تو اللہ رب العالمین دا شکریہ ادا کردہ ہے میرے بھائی دی ایکو بند کرو آواز سیٹ کرو تو اڈی مہربانی ہے تے بیان ہونا ہے یار مہربانی کرو لاہوروں مہمان آئے نے کی کہن گے یار ادھا سپیکر سیٹ کرو اچھے طریقے نال مومن مسلمان نو جدوں خوشی ملدی ہے نا خوشی اللہ رب العالمین دا شکریہ ادا کردہ ہے
قرآن پڑھ کے، سجدے کر کے، نماز پڑھ کے، صدقہ خیرات کر کے۔ تو الغرض دوستو بات دور نہ نکل جائے، میں جو بات کرنا چاہنا ہاں، اللہ رب العالمین نے انسان نو مٹی چو پیدا کیتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام نو پوری انسانیت دا باپ بنایا ہے۔ اس لحاظ دے نال مخلوق انسانی دی بنیاد تو ایک ہے، لیکن شکل و صورت دے اعتبار دے نال، عقل و فکر دے اعتبار دے نال، عقائد اور نظریات دے اعتبار دے نال سارے انسان ایک دوسرے تو الگ تھلگ نے۔ بہت سارے ایسے لوگ نے جنہ دیاں شکلیں آپس دے اندر نہیں مل دیاں، کوئی کالے رنگ دا، کوئی گورے رنگ والا، کسے دے نین نقش تکھے نے، کوئی موٹے نین نقش والا، کسے دا قد چھوٹا ہے، کوئی انسان اچھے قد والا، شکلاں صورتاں مل دیاں نہیں۔ معاشی لحاظ دی طرف دیکھا جائے تو بھی یہ سارے انسان ایک دوسرے تو الگ تھلگ نے۔ کوئی لین لاٹ، کاروبار، روپے پیسے والا، زمینہ جائیدادہ مربیاں دا مالک، کوئی بلڈنگاں تے جناب پلازیاں دا مالک، اور کوئی انسان بیچارہ محنت مزدوری کر کے 2 وقت دی روٹی کمان والا۔ اسی طرح ایمان اور عمل صالح دی طرف دیکھا جائے تو اس لحاظ دے نال بھی سارے انسان ایک دوسرے تو الگ تھلگ نظر آن گے۔ کوئی مومن مسلمان ہے، مواحد 5 ویلے نماز پڑھنے والا، قرآن دیاں تلاوتاں کرنے والا، صدقہ خیرات کرنے والا، اور کوئی ایسا انسان جو نمازاں تو بالکل دور رہنے والا، نہ قرآن دا فکر، نہ نماز دی فکر، نہ جناب صدقہ خیرات دی فکر۔ پتہ ہے چلیا کہ مخلوق انسانی دی بنیاد تو ایک ہے، لیکن شکل و صورت، عقل و فکر، نظریات، عقائد دے لحاظ دے نال سارے انسان ایک دوسرے تو الگ تھلگ نے۔ ہن اگلی بات ذرا سماعت فرمانا۔ شکل و صورت، عقل و فکر، نظریات، عقائد الگ تھلگ ہون دے باوجود ہر انسان دی ایک خواہش ہے، ہر انسان دی ایک تمنا ہے کہ میری دنیا دی زندگی جڑی خوشحال گزرے۔ میں بھی چاہنا ہاں کہ دنیا دی زندگی اچھی ہوئے، دنیا دے اندر کوئی پریشانی نہ آوے، کوئی تکلیف نہ آوے، میں خوشحال ہوا۔ ظاہر ہے تسی بھی چاہندے ہو کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ ساری دنیا دی زندگی اچھی گزرے، کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے۔ تو دوستو آج دے اس مختصر وقت دے اندر تسی احباب نو میں پیغام دینا چاہنا کہ خوشحال زندگی گزارن دے واسطے سانو کرنا کی پئے گا، خوشحال زندگی گزارن دے واسطے کیڑا طریقہ اپنانا پئے گا، تے اے دے بارے اللہ دا قرآن اعلان فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ اعلان فرما دیجئے یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والو
ایمان دا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپنو مومن مسلمان کہلانے والوں، آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کائنات دے لوگو پورے دے پورے اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ، پورے دے پورے اسلام نو اپنا لو، شریعت محمدی نو اپنا لو۔ اے نہیں کہ کلمہ پڑھ لے آئے، مسلمانی دا لیول لگا لے آئے، لیکن اسلام والے کم کوئی نہیں، شریعت محمدی والے کم کوئی نہیں۔ نا نا نا، فرمایا آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کائنات دے لوگو پورے دے پورے اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، فرمایا شیطان دی پیروی نہ کرنا، شیطان دے آنکھیں نہ لگنا، شیطان تہاڈا کھلا دشمن ہے۔ آؤ لوگوں، میرے دوستوں بزرگوں، میں جو پیغام دینا چاہنا، اگر اپنی خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہو، زندگی دے اندر خوشحالی چاہتے ہو، پھر جناب اسلام دے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ، شریعت محمدی نو اپنا لو۔ اسلام دے اندر داخل ہو کے دوسرا کم کیڑا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، خوشحال زندگی گزارن دا اللہ دا قرآن طریقہ دس رہے ہیں۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں سن لو، تواڈے چوں جڑا بھی مرد اور عورت مومن بندہ جناب ایمان لا کے صالح عمل کرے گا، چنگے کم کرے گا، برائیاں چھڑ دے گا، بے حیائیاں چھڑ دے گا، فحاشیاں چھڑ دے گا، اللہ اکبر، شراب پینا چھڑ دے گا، جوئے کھیلنے چھڑ دے گا، اور میوزک دے نال دل لگانا چھڑ دے گا، قرآن دے نال دل لگائے گا، عمل صالح کرے گا۔ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ فرماندے نے میں ایسے مومنانوں پاکیزہ زندگی عطا کر دیواں گا، پاکیزہ زندگی عطا کر دیواں گا، خوشحال زندگی عطا کر دیواں گا۔ او دی زندگی جو پریشانیاں مک جان گیاں، دکھ مک جان گے، تکلیفاں ختم ہو جان گیاں۔ ہاں ایک گل یاد رکھو، اگر بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان کہلا کے مسلمانہ والے کام نہیں کردا، نیک عمال نہیں کردا، صالح عمل نہیں کردا، اللہ دا قرآن دوسرے مقام تے اے اعلان فرما رہے، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کائنات دے لوگوں سن لو، جس بندے نے میرے ذکر تو روگردانی کی تھی، میری عبادت نو چھڑ دیتا، نیک عمال کرنے چھڑ دیتے، فرمایا سیو دی دنیا دی زندگی تنگ کر دیواں گے، انہوں پریشانی دے اندر مبتلا کر دیوانگے، اور فرمایا قیامت والے دن ایسے بندے نو اکھاں تو انیاں کر کے اٹھایا جائے گا۔ لوگوں پتہ اے چلے آؤ کہ خوشحال زندگی چاندے ہو نا، ایمان اور عمل صالح کرنے پہن گے، قرآن دے نال دل لگانا پائے گا، اللہ دا ذکر کرنا پائے گا، کیونکہ ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلانوں جوڑن والا، ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول، اللہ اکبر اللہ۔ آؤ لوگوں ذرا غور کر دے جانا، اللہ دا قرآن بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، فرمایا اتلو
ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ فرمایا لوگو اللہ دی کتاب قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے، نماز بھی اللہ دا ذکر ہے۔ اللہ اکبر اللہ، آؤ قرآن دے نال محبت کر لو، قرآن دے نال پیار کر لو۔ میں پیغام دینا چاہنا، او یاری نال قرآن دے لالے تو، یاری نال قرآن دے لالے تو، یاری نال قرآن دے لالے تو، اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو، اور دن رات قرآن نو پڑھیا کر، دن رات قرآن نو پڑھیا کر، اوہ جنتی درجیاں تے چڑھیا کر۔ پڑھ بسم اللہ تے سینے لالے تو، پڑھ بسم اللہ تے سینے لالے تو، یاری نال قرآن دے، اوہ یاری نال قرآن دے لالے تو، جو پڑھن قرآن نو جاندے نے، آواز سیٹ کرو، آواز سیٹ کرو میرے بھائی، جو پڑھن قرآن نو جاندے نے، اگے بھج بھج فرشتے آندے نے۔ میرے تواڈے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد، درود پڑھو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بھی انسان اللہ دے قرآن دی تعلیم حاصل کرتا ہے، رب دا قرآن پڑھدا ہے، قرآن دا علم سکھدا ہے، اللہ پاک دے فرشتے ایسے طالب علم دے پیراں دے تھلے اپنے پر بچھا دیندے نے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پھر میں کیوں نہ کہندا جاواں، جو پڑھن قرآن نو جاندے نے، جو پڑھن قرآن نو جاندے نے، اگے بھج بھج فرشتے آندے نے، پر پیراں ہیٹھ بچھاندے نے، پر پیراں ہیٹھ بچھاندے نے، انہاں پراں دے قدم ٹکا لے تو، انہاں پراں دے قدم ٹکا لے تو، یاری نال قرآن دے لالے تو، اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو۔ اللہ اکبر اللہ۔ اگلے فکرے تے غور کرنا، ایک حرف جے پڑھے تے پڑھاویں گا۔ نال قرآن دے لالے تو، اللہ اکبر اللہ۔ ایک حرف جے تو پڑھے تے پڑھاویں گا، ایک حرف جے تو پڑھے تے پڑھاویں گا۔ میرے تواڈے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات دے لوگوں سن لو، قرآن دی انی عظمت ہے، قرآن دا اینا مقام ہے، قرآن دی اینی شان ہے۔ دیکھو نا، دنیا دے اندر کوئی ایسا ناول نہیں، کوئی ایسا اخبار نہیں، کوئی ایسا ڈائجسٹ نہیں، کوئی ایسا رسالہ نہیں، کوئی ایسا میگزین نہیں، اور
اور جیدہ ایک حرف پڑھن دے نال اللہ 10 نیکیاں عطا کر دین پر میں صدقے تے قربان جاواں اللہ فرما دینے او میرے بندے اگر تو میرے قرآن دا حرف ایک پڑھیں گا میں اللہ نیکیاں تینوں 10 عطا کر دیواں گا وہ ایک حرف جے تُو پڑھے تے پڑھاویں گا ایک حرف جے پڑھے تے پڑھاویں گا 10 نیکیاں رب کولوں پاویں گا وچ جنتیاں لکھے آ جاویں گا وچ جنتیاں لکھے آ جاویں گا پڑھ بسم اللہ سینے لالے تو یاری نال قرآن دے لالے تو اتلو ما اوحی الیک من الکتاب وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ اللہ دی کتاب قرآن بھی رب دا ذکر نماز بھی رب دا ذکر فرمایا آقیم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر کائنات دے لوگوں نماز قائم کرو نماز نو پابندی دے نال ادا کرو فرمایا نماز انسان نو بے حیائی تو روک دیے نماز فحاشی تو روک دیے نماز ہر برے کم تو روک دیے آج اسی مسلمان تے کہلانے اللہ اکبر کلمہ پڑھے لیکن نماز دا فکر کوئی نہیں 5 ویلے مؤذن مسجد دے اندر اذانہ دے رہے اللہ دے ہوکے بلند کر رہے آؤ لوگوں مسجد دے اندر آؤ فلاح پا جاؤ کامیاب ہو جاؤ رب دا ذکر کر لو لیکن اسی ٹرس تو مست نہیں نہ میرے بھائی نماز پڑھن والا بندہ مومن مسلمان ہے جڑا نماز نہیں پڑھدا ان مسلمان کہلان دا کوئی حق نہیں آنکھوں کے کاری صاحب ایڈا وڈا فتوہ لاتا جے میرے بھائیوں بچہ جان دے کہ اسلام دے 5 رکن نے اسلام دی بنیاد 5 چیزاں دے ہے اسلام دے 5 ستون نے انہا 5 ستونہ دے وچوں 5 تھمہ دے وچوں کسے ایک تھم دا بھی انکار کرنے والا بندہ مسلمان ہو سکدا نماز بھی اسلام دا تھم ہے بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگوں سن لو مومن مسلمان اور کافر دے درمیان فرق کر دین والی نماز ہے جڑا نماز پڑھ دے مسلمان ہے جڑا نماز نہیں پڑھ دا انہوں مسلمان کہلان دا حق نہیں ہے کون پیغمبر جناب محمد رسول اللہ ساری کائنات دے سردار پیغمبر ساری کائنات تو آلہ تے عظمت شان والے پیغمبر جنہ دے بارے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے فرمایا یا ایوہ النبیو انا ارسلناکا شاہداں ومبشراں ونذیراں وداعیاں الاللہ بإذنہ وسراجا منیراں اللہ با فرماندے نے میرے منٹھار نبیاں ایوہ النبیو اے نبی میرے منٹھار نبی شمس و زحا نبی بدر الدجا نبی میرے والی بطھا نبی اے نبی محبوبہ سی تانوں شاہد بنا کے بھیجئے بشیر بنا کے بھیجئے نذیر بنا کے بھیجئے فرمایا سی تانوں چمکدا ہویا سورج بنا کے بھیجئے سبحان اللہ پھر میں کیوں نہ کہندا جاواں او چمکے متھے تے لاٹ نورانی
چمکے متھے تے لاٹ نورانی ہے کیویں سورج وانگ پیشانی ہے رب بھیج کے کملی والے نو رب بھیج کے کملی والے نو سارے جگ دا اندھیرا مکا چھڑیا اوے اللہ دے کے جمال آقا نو اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا اللہ اکبر اللہ غور کر دے جانا نبی پاک علیہ السلام دی عظمت و شان دا تذکرہ ہو رہے اوے مومنوں مسلمانوں اردہ گرد کھلو کے نبی پاک دی شان سننے والو آؤ ذرا اس محفل دے اندر آؤ ذرا اس مجلس دے اندر آؤ نبی پاک علیہ السلام دی عظمت تے شان دیاں گلاں ہو رہیاں نے نبی پاک علیہ السلام دیاں پیاری پیاری زندگی دیاں گلاں ہو رہیاں نے اللہ اکبر اللہ غور کر دے جانا اور سونیاں بلیاں نے میرے جناب دیاں سونیاں بلیاں نے میرے جناب دیاں جویں پتیاں نے سر گلاب دیاں سونا بلیاں کھولے جس ویلے سونا اوے بلیاں کھولے جس ویلے ہر پاسے چانن لا چھڑیا اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا اللہ اکبر اللہ آؤ ذرا اگلے فکرے تے غور کر دے جانا اوہ سونی زندگی بے داغ جوانی ہے مومن مسلمان میرے ویرا ذرا تم ہی اج اپنی جوانی دی طرف دیکھ جناب بڑا تنو اپنی جوانی تے ماں نے بڑا گھمانڈے لیکن کدی تو اللہ رب العالمین دا شکریہ ادا نہیں کیتا اللہ ہاتھ عطا کیتے پیر عطا کیتے اکھاں نک کن عطا کیتے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے اس احسان دا کدی تو شکریہ ادا نہیں کیتا اللہ اکبر اللہ اپنی جوانی جناب بے حیائی دے اندر فحاشی دے اندر اوریانی دے اندر گزار رہے ہیں اور نوجوانہ آپ پیغام سندا جا ادنا جی آپ فقیر تینوں پیغام دینا چاہندہ ہے کہ سونی زندگی بے داغ جوانی ہے سونا چہرہ تے اکھ مستانی ہے اینا اکھیاں نو لوڑنا سرمے دی رب آپے ہی سرما پا چھڑیا اللہ دے کے جمال آقا آنو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی جوانی گزاری زندگی گزاری حیات دے اندر اور ساری کائنات تو زیادہ سب تو زیادہ حیا والا پیغمبر میرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ویسے بھی اے حیا جڑا ہے نا اے انبیاء کرام دی سنت حیا اللہ اکبر ہر مومن مسلمان دے اندر ہونا چاہیے بے حیائی تو بچنا چاہیے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطنا کائنات دے لوگوں سن لو بے حیائی نو اللہ نے توڑے واسطے حرام کر دیتا ہے اے بے حیائی ظاہری طور تے کرو یا لک چھپ کے کرو اج دا نوجوان جناب راتاں نو کمبل دے اندر لیٹے آئے رضائی دے اندر لیٹے آئے اس نیٹ ورک دے ذریعے وائی فائی دے ذریعے بے حیائی والے کلپ دیکھ رہے آئے بے حیائی والیاں فلمہ دیکھ رہے آئے اے دی اکھ دے وچوں حیا ختم ہو گیا اللہ کہہ رہے آئے بے حیائی نو میں رب نے توڑے واسطے حرام کر دیتا ہے اور جناب نوائی ایک اور رواج نکل پہ آئے اے 14 فروری صبح نو ویلنٹائن ڈے یہود و نصارہ دا ڈے جنہوں مسلمان آج اسی بڑے شوق نال منا رہے ہیں اے جناب کسے دی دھی بیٹی نو بہن نو گلاب دے پھول دیتے جا رہے نے اے ویلنٹائن ڈے جی اللہ اکبر اللہ اوہ نوجوانہ غور کریا کر آج تو کسے دی بہن بیٹی نو گلاب دا پھول دینا ہے کالوں تیری بہن بیٹی دے کول بھی غلاب دا پھول آئے گا
تو برداشت کرے گا؟ اگر تیری کسی بہن بیٹی نو کوئی غلام دا بھول دے، ویلنٹائن ڈے دے، جناب تیری غیرت مر جائے گی۔ جس طرح تیری غیرت مر جاندی ہے، اسے طریقے دنال اور بھی جناب بیٹیاں کسے دیاں جناب بہن تے بیٹیاں نے عزت کریا کر، ادب و احترام کریا کر۔ آپ دیکھ کون حیاواں والے پیغمبر نے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر علیہ السلام، اللہ پاک نے کتنا حیا عطا فرمائے۔ مدیاں دے کنویں تے پہنچے نے تے کی دیکھ دے نے دو نوجوان خوبصورت لڑکیاں پردے دے اندر کھلوتیاں ہویاں نے، بکریاں انہاں دے کول نے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر نے دیکھیا، بڑے حیران ہو جاندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ کول چلے جاندے نے، جا کے پوچھ دے نے، اے اللہ والیو دسو تے صحیح گل کیے، تسی کلیاں کیوں کھلوتیاں ہو؟ تے لڑکیاں جواب دیندیاں نے، اسی شعیب علیہ السلام دیاں بیٹیاں وا، ساڈا بھائی کوئی نہیں ہے، اسی بکریاں بھی آپ چران واسطے آنیاں وا۔ اللہ اکبر، جدو یہ سارے لوگ اپنے جانورانوں پانی پلا لیندے نے، اس تو بعد ساڈی واری آندی ہے۔ پیارے موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر علیہ السلام نے کنویں دا ڈھکن اٹھایا، انہاں دیاں بکریاں نو پانی پلا دیتا۔ اے نوجوان بچیاں، حیا والیاں بچیاں، نوجوان جناب بیٹیاں اپنیاں بکریاں نو لے کے گھر چلیاں جاندیاں نے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھیا کہ آج میریاں بیٹیاں ٹائم نال گھر آ گئیاں نے۔ پوچھ دینے ہیں میریو بیٹیوں کی وجہ بنی ہے، ٹائم نال گھر آن دی کی وجہ بنی ہے۔ دستیاں نے بھی اے ماجرہ پیش آیا ہے، ایک نوجوان جنہیں ساڑیاں بکریاں نو پانی پلا دیتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرما دینے، جاؤ ذرا اس نوجوان نو میرے گھر تے لے کے آؤ۔ اے بچیاں جو ایک بچی واپس آن دیئے، موسیٰ علیہ السلام نو حضرت شعیب علیہ السلام دا پیغام دیتا، اور موسیٰ علیہ السلام جا رہے نے، یہ نوجوان لڑکی بھی جا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے نے، نوجوان لڑکی اگے جا رہی ہے نا۔ اس لڑکی دا آنچل ہوا دے نال اڑدا پیا ہے۔ پیارے موسیٰ کلیم اللہ نے حیاواں والے پیغمبر نے کہ اس لڑکی دا آنچل اڑنا بھی گوارا نہ کیتا۔ اللہ اکبر، فرماندے نے اے نوجوان لڑکی تو میرے پیچھے پیچھے چل، میں تیرے اگے اگے چلنا وا، جدوں نو مڑنا ہوئے گا دس دیں، جناب اشارہ کر دیں، یا جناب وٹا وغیرہ سوڑ دی، میں ادھر موڑ جاواں گا۔ پتہ ہے چلیا کہ انبیاء کرام جناب اتنے حیاواں والے، کسے بی بی دا آنچل اڑنا دیکھنا بھی گوارا نہیں کر دے، لیکن نوجوانہ آج تو جناب اپنے گوانڈیاں دیاں، محلے دیاں، بچیاں دیاں عزتانو دیکھ کے اپنی غیرت دا جنازہ نکال دا پیائیں، اپنی حیانو ختم کر چکے ہیں۔ نہ میرے بھائی، اے ویلنٹائن ڈے نہ منایا کر، اے یہودیاں دا تہوار ہے، مسلمانہ دا تہوار نہیں ہے۔ گل بہت دور نکل گئی، میں جو گل کرنا چاہنا، آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیغمبر نے حیاواں والے، اے جناب شرما والے، جنہ دے بارے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تین چار باتاں میں تو انہوں سمجھانا چاہتا سی کہ اپنی خوشحال زندگی دی خواہش رکھن والے انسان دے واسطے سب تو پہلے بات ضروری ہے کہ اسلام دے اندر داخل ہوئے، اس تو بعد جناب ایمان اور عمل صالح کرے، نیک اعمال کرے، اللہ اکبر، اللہ قرآن پڑھے، قرآن اللہ دا ذکر ہے، نماز اللہ دا ذکر ہے، اللہ اکبر اللہ۔ حضرت مولانا قاری عمر فاروق صدیقی صاحب آف لاہور، اہلاً و سہلاً مرحبا، سارے ساتھی اپنی بیداری دا ثبوت اور نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، عظمت مصطفیٰ
شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ حضرت مولانا قاری عمر فاروق صدیقی صاحب۔ آؤ لوگو آخری حدیث سنو، میں اپنی بات نو ختم کردہ چلا جاواں۔ نماز بھی اللہ دا ذکر ہے، نماز پڑھن دے نال انسان دیاں برائیاں ختم ہو جاندیاں نے۔ میرے اور تواڈے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں نو دسو تے صحیح نا، اگر تواڈے وچوں کسے بندے دے گھر دے سامنے نہر گزر دی ہوئے اور بندہ دن دے اندر اس نہر چ 5 مرتبہ نہائے تو کیا او دے جسم تے کوئی محل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوبہ جڑا بندہ دن چ 5 دفعہ نہا لوے او دے جسم تے محل کچیل کنج رہ سکتی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرما دینے او میرے صحابہ یہی مثال 5 نمازاں دی مثال ہے کہ جیڑا بندہ دن دے اندر 5 مرتبہ نمازاں پڑھدا ہے، اللہ اینا نمازاں دی برکت دے نال انسان دے سارے گناہاں نوں معاف فرما دیندا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو خوشحال زندگی چاہندے ہو، ایمان عمل صالح کرو، اسلام دے اندر داخل ہو کے قرآن نو اپناؤ، احادیث نو اپناؤ، نماز نو اپناؤ، انشاءاللہ دنیا بھی سمر جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔